حال کی کتاب میں سے آج ہم خدا کی حضوری میں سے پڑھیں گے، سنیں گے اور اس کی نمبر کر پائیں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب، اس کی 37ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 42ویں آیت تک۔ کوئی بھی جماعت میں سے بلند آواز سے تلاوت کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب 37ویں آیت سے 42ویں آیت تک۔ کوئی جرات کر سکتا ہے؟ جب انہوں نے سنا تو ان کی دلوں پر چوٹ لگی اور پطرس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں؟ پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلاتا ہے۔ اور اس نے بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ۔ اور جن لوگوں نے اس کا پلان قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کی ان میں مل گئے اور یہ تسلیم کرنے سے اور باتیں کرنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا گیا مسلط کے باعث برکت ہو۔ آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ایک ہمارے بڑے اچھے مبشر ہیں میاں سانسی سے، وہ کہتے ہیں اپنا دہنا ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگانا ہے۔ تو آج ہم نے اپنا دہنا ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس کا مطلب سارے کیا۔ اعمال کی کتاب جو ہے یہ نئے عہد نامہ میں تاریخ کی کتاب ہے، جس سے ہم سیکھتے ہیں، معلومات میں ملتی ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارے ایمان کی ترقی ہوتی ہے اور ہم ابتدائی کلیسیا کے سارے حالات سے واقف ہوتے ہیں کہ جو ابتدائی کلیسیا کے کیسے یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کیا، کیسے انہوں نے ترقی کی، کیسے خدا کی حضوری میں وہ پروان چڑھتے چلے گئے، کیسے یہ کلیسیا بلوغت کی طرف بڑھتی رہی اور کن مسائل کا پرابلمز کا ان کو سامنا کرنا پڑا، جس سے ہمارا جو ایمان ہے وہ اور بڑھتا ہے، ہمیں دلیری ملتی ہے۔ اگر ہمیں کسی چیز کا پتہ ہے جو کیسے پروان چڑھے ابتدائی ایماندار کیسے یسوع مسیح میں مضبوط ہوتے گئے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم مضبوط نہ ہوں۔ تو یہ پہلی کلیسیا ہے جس سے مقدس بچوں کو ذرا اپنے کنٹرول کرنا تاکہ ہم کلام کے مقدس کو بحال رکھ سکیں، اور یہ کنٹرول ہوتے ہیں گھر میں ہم اس کو پھینٹی لگاتے ہیں ٹانگ کریں، تو ادھر بھی ہم تھوڑا کنٹرول کریں گے تو سیکھیں گے کیسے دعا میں بیٹھیں۔ تو مقدس پطرس رسول پہلا واز کرتا ہے، اور جب واز کرتا ہے، کلام سناتا ہے، منادی کرتا ہے، تو اس کی منادی کے دوران کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ بڑا مشہور حوالے سے میں آپ سے بڑی دفعہ پڑھا گیا، سنا گیا۔ پطرس رسول نے جب پہلی دفعہ منادی کی تو کتنے لوگوں نے توبہ کی؟ 3000 لوگوں۔ اس قدر جوشیلا، اس قدر روح القدس سے بھرا ہوا شخص، اس قدر یسوع مسیح کی محبت سے بھرا ہوا شخص، اس نے دیکھا کوئی مجھے آگے سے مارے گا، کوئی ڈانٹے گا، کوئی مخالفت کرے گا، اس نے بڑی دلیری کے ساتھ بنی اسرائیل کو مجرم ٹھہرایا، اور مجرم ٹھہرانے کی وجہ سے ان لوگوں نے توبہ کی۔ اس لیے لکھا ہے کہ جب پطرس رسول نے کلام سنایا، پطرس نے کہا کلام سناتے ہوئے کہ تم نے گناہ کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے،
लिखा जब उन्होंने सुना तो उनके दिलों पर क्या लगी? चोट लगी। जब चोट लगी तो फिर उन्होंने पूछा, ऐ भाइयों हम क्या करेंगे इस गुनाह से निजात पा जाए, इस गलती से हम रहाई पा जाएं, इस गलती का अजाला हो जाए। तो मुकद्दस पतरस और बाकी रसूलों ने कहा, पास तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम का तौबा करे, यीशु के नाम से क्या ले? बपतिस्मा ले, तो तुम लोग उस क्या पाओगे? इनाम में पाओगे। ये थी इब्तदाई कलीसिया और उनको नसीहत की गई और उनको बताया गया, अभी आप बच्चे हैं, पैदा हुए हैं, आपने बड़े कैसे होना है, बलूगत की तरफ कैसे बढ़ना है। तो इब्तदाई कलीसिया की बलूगत यानी बालकपन उनको कैसे मिला, या कैसे वो बालक हुए, कैसे मैच्योर हुए, कैसे बलूगत की तरफ बढ़े। इस हवाले में हमें पहली कलीसिया की बलूगत का फार्मूला मिलता है, या कह सकते हैं कि इब्तदाई कलीसिया की बलूगत का राज क्या है। तो मुकद्दस पतरस रसूल और दूसरे रसूलों ने कहा उनके बारे में, और फिर आखिर में आखिरी आखिरी जुमला लिखा, ये रसूलों से तालीम पाने। नंबर 2 रिफाकत रखने, नंबर 3 रोटी तोड़ने, और नंबर 4 दुआ करने में क्या रहे? मशगूल। पहले दुआ करने में मशगूल रहे। मशगूल का मतलब क्या है? मशरूर। मुसलसल करते रहे। मुसलसल से मुराद ये नहीं कि 24 घंटे तो आज लगे थे। मुसलसल मीन जो भी रूटीन, जो भी वक्त, जो भी दिन ठहराया गया, उन्होंने उसमें कभी छुट्टी नहीं। और कितनी बातें रसूलों ने उनको बताई? भाइयों कितनी गल्ला ने? 4 बातें। नंबर 1 तालीम पाना, नंबर 2 रिफाकत रखना, नंबर 3 रोटी तोड़ना, और नंबर 4 दुआ करने में मशगूल रहना। इसका मतलब ईमानदार शख्स की इबादत जो है 4 चीजों के साथ पूरी होती है, या उसकी जो बलूगत है वो 4 बातें उसकी जिंदगी में करने से, 4 काम करने से होगी। अगर कोई शख्स रूहानी बलूगत में बढ़ना चाहता है, ये 4 बातें उसकी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। सुसन मसीही ईमान। कितनी गल्लां चाहिए ने? रूहानी तौर पे बालक होने वास्ते कितनी गल्लां चाहिए ने? 4। और क्या, लेकिन मेन जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं, बातें हैं, वो 4। किसी भी ईमानदार शख्स की रूहानी बलूगत के लिए, बालक पाने के लिए, उसको बड़ा होने के लिए रूहानी तौर पर 4 बातें उसकी जिंदगी में होना नहायत ही जरूरी है। बच्चा जो छोटा होता है उनकी खवाईदा की खुराक होती है? दूध और दूध ही होता। आजकल नवे नाम निकले हैं, नवी आइटम्स ने, श्रीलैक उनका दलिया ही है, और भी दूध भी, और ये चीजें इसलिए बच्चे को दी जाती ताकि वो क्या हो? नशोन्मा पाए, उसकी हड्डियां बढ़े, वो जिस्मानी तौर पर बड़ा हो, वो सेहतमंद, वो बालिग शख्स बने, वो जिस्मानी तौर पर बढ़े। और मैं कहूँगा ये भी एक नए सिरे से पैदा होने वाले शख्स के लिए ये 4 किस्म की खुराक है। अगर वो इसको लेगा, वो बालिग होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, उसकी नशो नुमा में कोई तरक्की के लिए रुकावट कोई चीज पैदा नहीं करेगी, बल्कि इन 4 तरह की खुराक से वो शख्स रूहानी तौर पर बालिग होगा। अगर ये खुराक नहीं खाएगा, वो शख्स रूहानी तौर पर कभी भी बालिग नहीं होगा। कोई ना कोई उसका हिस्सा कमजोर हो सकता है, वो
रफाकत रखने में बड़ा कमजोर हो सकता है वो तालीम पाने में बड़ा कमजोर हो सकता है वो रोटी तोड़ने में बड़ा कमजोर हो, खुदा की मेज पर आने के लिए, हो सकता है वो दुआ में बड़ा कमजोर हो, क्योंकि उसकी पूरी नशो नुमा नहीं हुई। वो बड़ा तो हो गया, टाइम तो गुजर गया, उम्र के हिसाब से बड़ा हो गया, टाइम के हिसाब से वो आगे चला गया, लेकिन उसकी इब्तदाई नशोनुमा, इब्तदाई तौर पर उसकी परवरिश दुरुस्त नहीं हुई, इसलिए किसी न किसी पहलू में वो शख्स कमजोर हो। कई बच्चे खुराक पूरी नहीं मेहनत की हो जाते, कमजोर हो जाते। पेरेंट्स की बड़ी फिक्र होती है ताकि उनकी खुराक दी जाए और वो बालिग होने, नशोनुमा पाने, सेहतमंद। खुदा चाहता है ईमानदार शख्स, उसके बेटे, उसकी बेटियां रूहानी तौर पर सेहतमंद, हर एक पहलू में खुदा चाहता है वो सेहतमंद है। और नंबर 1 है ये शुरू से तालीम पाने। अगर कोई शख्स बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं पाता, अगर कोई शख्स बाइबल मुकद्दस की तालीम से ना वाकिफ है, अगर कोई शख्स खुदा के कलाम की सच्चाइयों से खाली है, वो कभी भी रूहानी तौर पर तरक्की नहीं कर पाएगा। वो बढ़ता तो चला जाएगा, टाइम तो हो जाएगा, हो सकता है 20 साल हो, तौबा कितने हो गए हों, 10 साल हो गए हों, 30 साल हो गए हों, लेकिन वो शख्स की जिंदगी में खुदा का कलाम इस कदर ज़ख़ीरा है कि ना को टाइम साढ़े को तालीम पाना हफ्ते बाद बड़ी मुश्किल मिलता है। तालीम जो है ये हमारे माइंड सेट को तब्दील कर देगी, तालीम जो है हमें राह दिखा देगी। मुकद्दस दाऊद कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है। वो मुझे रास्ता बताता है। कौन सी चीज? तेरा कलाम। कौन सी चीज? तेरे कलाम की तालीम। इसलिए कोई शख्स कलाम की तालीम से खाली है, उसके लिए रास्ता हमवार नहीं हो सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, उसको पता ही जान के लगा। मुकद्दस दाऊद 119 नंबर सूर में कहता है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है और सादा दिलों को क्या बनाती है? सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। तेरी बातों की तशरीह क्या बख्शती है? नूर। की बख्शती है नूर, नूर। और सादा दिलों क्या बनाती है? अक्लमंद, अक्लमंद बनाती। इसका मतलब खुदा का कलाम एक आम शख्स को जब उसके अंदर ये कलाम का बीज बोया जाएगा, ये कलाम का ज़ख़ीरा वो करता जाएगा, वो शख्स दुनियावी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, खुदा की निगाह में, इंसान की निगाह में अक्लमंद बनता चला जाएगा। कैसे समझ आएगा? उसको पता मैंने जाना किधर है। अगर उसके अंदर कलाम ही नहीं तो फिर कभी भी अक्लमंद नहीं हो सकता और कलाम उसको अक्लमंद बनाएगा। मुकद्दस दाऊद इस पर इसके लिए इकरार करता है तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती और सादा दिलों क्या बनाती है? अक्लमंद बनाती है। मुकद्दस दाऊद कहता है रात के हर पैर से पहले मेरी आंखें खुल जाती हैं ताकि मैं तेरे कलाम पर ध्यान करूं। मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान, भरोसा, इसलिए मैं तेरी हजूरी में आता हूं, इसलिए मैं तेरे साथ वफादारी करता हूं, इसलिए मैं तेरा कलाम पढ़ता हूं, इसलिए मैं तेरी हजूरी में आता हूं, इसलिए मैं तेरी इबादत करता हूं, इसलिए मैं तेरी सताइश करता हूं। मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान। क्यों इत्मीनान? उसको पता खुदा जो कुछ कहता है वो करता है। अगर इत्मीनान नहीं असली इबादत भी नहीं कर सकते। इबादत किस लिए कहते हैं? खुदा ने कहा हुआ है। खुदा ने क्यों कहा? खुदा ने कहा इबादत करो, मैं रोटी पानी पर क्या दूंगा? ये इत्मीनान है, भरोसा है हमारे अंदर, ये ईमान है। जब इबादत करेंगे खुदा हमें बरकत है। इसलिए मुकद्दस दाऊद
नबी इकरार करता है मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान। अगर इत्मीनान ना हो सकता है, मुकद्दस दाऊद इस कदर खुदा की हुजूरी में वफादारी ना कर पाता, उस इतने बड़े बड़े वादे उसके साथ खुदा भी ना करता। इसलिए उसने कहा मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान, इसलिए मैं रातों को उठ कर तेरे कलाम को पढ़ता हूँ, तेरी तालीम को लेता हूँ। तेरी शहादतें मुझे शहद के टपकों से ज्यादा अच्छी लगती है, कीमती है मेरे लिए। तेरे आयन मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। तेरे आयन मेरी राहों के लिए मेरे रस्तों को हमवार कर देते हैं। तेरे आयन मेरी जिंदगी के लिए ताजगी है। इसलिए कहता तुम मेरी जिंदगी का पुश्ता है। खा मेरा गुजर मौत की साया की वादी में हो, मैं किसी बला से, क्योंकि तू मेरे ये इत्मीनान है खुदा अपने वादे के मुताबिक मेरे साथ। हालेलुया हालेलुया। कैसा इत्मीनान है। जितना ज्यादा खुदा के कलाम पर इत्मीनान हो, उतना ज्यादा हम इसको खाना शुरू करते हैं, उतना ज्यादा इसको हम अंदर ज़ख़ीरा करना शुरू करते हैं। मुक़द्दस अय्यूब नबी कहता है तेरे मुंह की बातों को मैंने अपनी ज़रूरी खुराक से या अपनी खुराक से ज्यादा जरूरी समझ के ज़ख़ीरा किया। जिस्मानी खुराक से ज्यादा मैंने तेरे कलाम को अपने अंदर क्या किया हुआ है? ज़ख़ीरा किया हुआ है, जमा किया। जब मुझे जरूरत पड़ती है ये मेरी जिंदगी में मेरी जरूरत का पूरा करता है। मुकद्दस यशवा से खुदा ने कहा शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। कब कब इसको पढ़ना है? दिन रात तुझे इसी का ध्यान, एक टाइम की सुबह शाम तू इसको पढ़ना। तू ना इसके दाहिने मुड़ना ना इसके बाएं मुड़ना, जो कुछ इसमें लिखा है इन अहकाम पर अमल करना, तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। क्या मैंने तुझे हुक्म दिया? मेरा हुक्म मान। मैंने कहा जहां जहां तू जाएगा मैं खुदा तेरे साथ रहूंगा, और तू ना डर ना खौफ का बेदिल ना हो, और तू दिलेरी के साथ आगे बढ़। लेकिन कंडीशन क्या है? मेरा कलाम तेरे अंदर, तू दिन रात इस पर क्या करना है? ध्यान करना है। इसलिए रसूलों की बुनियाद, रसूलों की तालीम, इब्तदाई कलीसिया की तरक्की की, बलूगत की, बालिगपन की और सरफराजी की रूहानी तौर पर बुनियाद किया है, वो रसूलों से तालीम पाते हैं। ये तालीम हमें आगे लेकर चलेगी। खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ हमें आगे लेकर चलेगी। अगर तालीम हमारे अंदर नहीं है तो हम खुदा की हजूरी में आने में सुस्त हो सकते हैं, पीछे रह सकते हैं। रोमी खत में लिखा पौलुस कहता है रूहानी जोश से भरे रहो। कैसे रूहानी जोश से भरे रहो? सानू जोश है रूहानी जोश, असि परेशान बैठे। पौलुस रूहानी कहता है जो रूहानी जोश से भरे रहो। ज़बूर नवीस कहता है मैं खुश हुआ जब मैनू आखन लगे कि आओ ये हवा दे कार चली है, मैं बड़ा ही खुश हूं। इसकी तालीम पाना ईमानदार की रूहानी बलूगत के लिए नागुज़ीर है, नहायत ही जरूरी है। जब तक वो तालीम नहीं पाएगा उसकी जिंदगी में रूहानी बलूगत नहीं है। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा मेरा खुदा क्या कहता है, खुदा यीशु मसीह के आने का मकसद क्या है, खुदा का इंसान बनने का मकसद क्या है, क्यों खुदा ने अपने आप को छोटा कर दिया, यीशु मसीह क्यों कुर्बान हुआ, क्यों उसने लहू बहा। जब तक तालीम उसकी जिंदगी में नहीं होगी वो शख्स कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। नंबर 2, रिफाकत रखें। कई दफा असी ने कहानी दुआ करते, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? इब्तदाई कलीसिया रफाकत रखने की तालीम पा चुकी थी और वो रफाकत रखते थे, लेकिन हर रोज वो एक जगह जमा होते
اور خدا ان کے درمیان عجیب کام اور معجزات کرتا کرتا. کلے بندے نہ خدا معجزے نہیں کرتا. کہاں کرتا ہے؟ اجتماعی عبادت میں. میرا مطلب ہے کہ دعا نہیں کرنے خدا معجزے نہیں کرے. لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ جب وہ اکٹھے ہوتے، جب وہ دعا میں بیٹھتے، جب وہ کلام پڑھتے، خدا عجیب طور پر ان کے درمیان معجزات اور نشانات ظاہر کرتے. گھر سے دعا تے کر لیں گے لیکن عبادت میرے خیال میں نہیں کر پاؤں. کلام پڑھ لیں گے، سن سکیں گھر کلام. میری باتوں کی تشریح کیا بچتی ہے؟ نور. تشریح کر سکیں گے. ہمیں اس کی ضرورت ہے. لیکن رال کے پرستش کر سکیں گے ایسے نہیں کر پاؤں. نمبر 3 دعا بھی کر لیں گے ایسے. کیا دوسرے کی دعا سے بابرکت ہو سکے گا؟ نمبر 4 اکثر یہ جسمانی آدمی نے کہا کہ ہماری بات کے چارے سے ہدیہ. کیا ہدیہ ہم اس وقت خدا کی حضوری میں پیش کر سکیں قربانی؟ اس لیے رفاقت رکھنا، اجتماعی عبادت کرنا، اجتماعی دعا کرنا، کلام کی سچائیوں سے واقف ہونا، جب تک یہ چیز ایماندار شخص کے اندر. اس لیے خدائی کلیسیا کی روحانی بلوغت کا راز ان 4 باتوں پر مبنی ہے. اور جب تک رفاقتی رکھیں گے ہم کبھی بھی ایک دوسرے کی بلیسنگ سے، ایک دوسرے کی گواہی سے، ایک دوسرے کی فیلوشپ سے کبھی بھی آشنا یا واقف یا بابرکت نہیں ہو سکتے. عبرانی خط میں لکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آؤ. یہ حکم ہے بائبل مقدس. ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آؤ. ساڑھے کو ٹائم ہے تو آپ کے شک کٹھے ہونے کا ٹائم ہے. سبجیکٹ بڑی مشکل نکل رہا ہے، وہ بھی ادھا ہی کرنے ہیں. پوری عبادت کریں، پرستش کریں، دعائیں کریں، کلام سنیں، کلام پڑھیں اور ہدیہ جاتے پوری عبادت کی پوری بلیسنگ. کام تے چلتے رہتا ہے. نام ہی بندہ دوانے تو بالغ ایماندار تے ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی بازو، کوئی نہ کوئی ٹانگ ویک ہوگی اور وہ شخص آگے نہیں بڑھ سکے گا، ترقی نہیں کر سکے. اس لیے رفاقت رکھنا نہایت ہی ضروری ہے اور رفاقت رکھنے میں مشغول رہنا ضروری ہے. نمبر 3 ہے روٹی توڑنے کے میں مشغول رہنا. جو بھی ٹائم ہے یہ ہر روز روٹی توڑتے تھے، لیکن جو بھی کلیسیاؤں میں انتظام ہے مشغول رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو دل کیتا کر لے جو دل نہ کیتا. ٹائم ہوا سنڈے نے عبادت آگے تو نہ ہویا نہ. یہ مشغولیت نہیں ہے، یہ تسلسل نہیں ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے ابتدائی کلیسیا تسلسل کے ساتھ مسلسل جو کچھ انتظام تھا کلیسیا میں وہ کرتے رہے. اس لیے وہ بالغ ہوتے رہے، بڑھتے رہے. خدا ان کے درمیان کرتا اور عجیب کام خدا ان کے درمیان کرتا. خدا کی میز پر آنا ایماندار شخص کی زندگی میں خدا کے وعدے اور یسوع مسیح کی قربانی کی یاد ہے. اس کے ایمان کا حصہ اگر خون نہ بہایا جاتا تو معافی ملتی. یسوع مسیح شریک نہ دیے جاتے تو معافی نہیں ملتی. اس لیے خدا کی میز پر آنا، یسوع مسیح کے خون اور بدن میں شریک ہونا ہمیں اس عہد کی یاد دلاتا ہے جو ہماری نجات کے لیے باندھا گیا، جو خدا نے وعدہ کیا. اس کے مار کھانے سے ہم کیا پاتے ہیں؟ شفا. تیرے مار کھانے سے ہمیں شفا. یشعیاء کی کتاب میں نبوتی طور پر لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی. پترس کے کام میں پترس کہتا ہے اس کے مار کھانے سے تم نے شفا. ایک ہی بات
अगर यीशु मसीह श्रीत ना दिए जाते, हमारी शिफा निजात अधूरी थी। इसलिए खुदा की मेज पर आना ईमानदार शख्स की बलूगत के लिए बहुत ही जरूरी है, अगर वो इस बात को समझता है। नंबर 4, दुआ करने में मशगूल रहे। इन चारों बातों में तसल्सल के साथ मुसलसल वो करते रहे, मशगूल रहे। जब तक हम मिलकर दुआ नहीं करेंगे, कभी भी रूहानी तौर पर बालग नहीं हो सकते। जितने भी आप बड़े बड़े सूर में आप देखें, उनकी जो इब्तिदा है, उनकी जो जिंदगी का तसल्सल है, उनकी जो तरक्की का राज है, वो इकट्ठे मिलकर दुआ करते हैं। मुझसात का जो राज है, मिलकर दुआ करते हैं। अलग भी कर सकते हैं हम शख्सी तौर पर, लेकिन इस असूल के मुताबिक लिखा है, जब पतरस रसूल जेल में थे तो कलीसिया क्या कर रही थी? बदीलो जान। तो क्या हुआ था? असी क्या लिए दुआ करिए, सारे चुप करके दुआ करते हैं जिंदगी ना। जब हम मिलकर दुआ करेंगे, और मिलकर दुआ करने का मतलब सारे बोल के दुआ करना, सारे इकट्ठे यकदिल होकर इत्तेफाक से दुआ करना। एक जगह पे लिखा है, जब वो किसी घर में थे तो वो दुआ कर रहे थे, और उनके दुआ के वसीला से उस घर में क्या लग गई? क्या लग गई? आग लग गई। इस कदर जोश उस घर की नींव हिल गई। असी आप भी नहीं हिलते, नींव तो हिल। खामोशी में दुआ करने का एक वक्त है और एक असूल है। इज्तिमाई दुआ और बोलकर इत्तेफाक के साथ दुआ करने का एक असूल है, वक्त। इससे जिस कदर कोई शख्स इन असूलों को अपनी जिंदगी में लेगा, वो शख्स रूहानी तौर पर बालिग होता चला जाएगा। उसकी जो देखने की निगाह है उससी होती चली जाएगी, उसके दिल की आंखें रोशन होती चली जाएगी। वो खुदा को देखना शुरू कर देगा, यीशु मसीह के मुआजिज़ात को देखना शुरू कर, आसमान को खुला हुआ देखेगा वो शख्स। कब? जब रूहानी तौर पर बालिग होगा। बच्चे इतनी दूर तक नहीं देख सकते, रूहानी तौर पर जो शख्स बालिग होगा वो दूर तक देखेगा। मुकद्दस पौलुस कहता है, अभी मैं बच्चा हूँ, अभी मैं ऐसा नहीं देख सकता, जब बड़ा होऊंगा तो मैं ऐसा कर सकूंगा। और ये इन चारों बातों में, चारों पहलुओं में मशगूल थे। 37 नंबर ज़बूर की चौथी आयत में लिखा है, खुदावंद में मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। बड़ी मशहूर आयत है। खुदावंद में मशहूर रहे तो वो मसरूर रह, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। भाइयों, वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। लेकिन जब खुदावंद में क्या रहेंगे? मसरूर, मशगूल और मसरूर रहने का एक ही मतलब है। मसरूर रहने से मुरादें पूरी होंगी, मसरूफ रहने से मुरादें पूरी नहीं होंगी। एक ही काम कर सकते हैं, या मसरूर हो जाए यहाँ, या क्या हो जाए? मसरूफ हो जाए। मसरूफ होकर इबादत कर सके, मसरूफ होकर दुआ कर सके, मसरूफ होकर बाइबल पढ़ सके, मसरूफ होकर खिदमत कर सकेंगे, मसरूफ होकर प्रस्तुत कर सकेंगे, मसरूफ होकर खुदा के खेत में आ सके। नहीं, जब मसरूफ होंगे आप खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब मसरूर होंगे फिर खुदा के लिए कुछ करेंगे, फिर तो आपके दिल की मुरादें पूरी करेंगे। जब आप खुदा में मसरूर होंगे, मशगूल होंगे, खुदा में कुदरत पाई जाती है, खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो आपके मसाइल को खत्म कर सकता है, वो आपकी बीमारियां ले सकता है, वो आपकी बेचैनी को खत्म कर सकता है, वो आपकी बेजारी को खत्म कर सकता है, वो आपके बेचैन दिल को ठीक कर सकता है,
وہ آپ کی غربت کو ختم کر سکتا ہے, وہ آپ کے حالات ٹھیک کر سکتا ہے. یہ یسوع مسیح میں قدرت پائی جاتی ہے. اس لیے اگر ہم یسوع مسیح میں مسرور ہوں گے, ہمارے دل کی مرادیں پوری ہوگی. ہاللیلویا. جے مصروف ہوں گے پھر ہو سکتا نہ. اس لیے ایماندار شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے, داؤد نبی اقرار کرتا ہے, زبور نویس کہتا ہے, خداوند میں مسرور ہے وہ تو دل کی مرادیں کرے گا. جب 5 دن سے دعا کرنے ہیں پھر اسی وہ برکت نہیں پا سکتے. جب پوری تیاری کے ساتھ ہم اپنے زندہ خدا کو ٹائم دیں گے, بلیسنگ آٹومیٹیکلی خدا کے کلام کے وعدے کے مطابق جاری ہو جائے. ورنہ ہم جہاں ہیں ادھر ہی رہیں گے, بالغ نہیں ہو سکتے روحانی طور پر, بلوغت کی طرف نہیں بڑھیں گے, میچورٹی کی طرف نہیں جائیں گے, ہوں گے ایماندار لیکن ہم دور تک نہیں دے سکیں گے, بچے ہی رہیں گے. اگر خداوند میں مسرور ہوں گے ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اگر نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے ہمارے دل کی مرادیں پوری نہ کرے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا, اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر کیا کرتے ہو؟ عمل بھی. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو میرے حکموں پر عمل بھی کرو. عمل بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ مسرور رہے. ہمارا دھیان اس کے حکموں پر ہوگا, اس کو خوش کرنے کے لیے ہوگا. اگر مصروف ہوں گے پھر بچا کچا ٹائم دے گا. شروع میں ایک خاتم نے کلام سناتے, ایک شخص ایلڈر صاحب تھے اور عشاء بانی کی عبادت تھی اور وہ اینڈ پہ آئے اور اس خادم کو خدا دکھا رہا ہے, کہتا یہ شخص ایک شخص ہے وہ کہانی کرتا ہے بادشاہ ہے. یہ کرتا ہوا کہانی کرتا ہوا گالے دی. مطلب کیا تھا, وہ شخص کام میں تھا اور وہاں سے وہ تھوڑا ٹائم بچا کے آیا دوڑتا, آزادی کے ساتھ نہیں, پوری تیاری کے ساتھ نہیں, کام کرتا بچا میں عبادت بھی کر رہا ہوں. ایسے خدا برکت نہیں دے گا. آپ خدا کی حضوری میں پورا وقت لے کر آئے, اس کے چرنوں میں پورا وقت دیں, پوری تیاری کے ساتھ آئیں, مسرور ہوں اس میں, مشغول ہوں اس میں. خدا کا آسمان جو اچھا خزانہ ہے ہمارے لیے خدا کھول دے گا. ہاللیلویا. وہ تو کہتا ہے, دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا, اگر کوئی کھولے گا تو میں اندر آ کے اس کے ساتھ کیا کروں گا, کھانا کھاؤں گا. اگر کوئی کھولے گا میں تو کھڑا ہوں. آپ پورا وقت خدا کو دیکھ کر دیکھیں, بلیسنگ جاری کرنے کے لیے بھیجیں. اپنے لوگوں کے لیے آسمان کھولنے کے لیے وہ کیا, مقدس داؤد کا تجربہ ہے, خداوند میں مسرور ہے وہ تیرے دل کی, جو کچھ تیرے دل میں ہے وہ پورا کرے, جو کچھ تیری ضرورت ہے وہ پورا کرے, جو کچھ تم چاہتا ہے اس کو پورا کرے. کنڈیشن کیا ہے, آپ پورا وقت دے خدا کو, پوری تیاری کے ساتھ اس کی حضوری میں آئیں. آپ کے لیے دروازے خدا کھول دے گا. اس لیے کلام کی سچائیوں کی تعلیم پانا ایماندار شخص کی بلوغت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے. ابراہیمی خط میں مقدس پالوس کہتا ہے, آئیں مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کس کی طرف قدم بڑھائیں, کمال کی طرف, کمال کی طرف, بڑے کام کرنے کے لیے. بلکہ یہ بھی نہ اندر میں خادم ساری میں جلدی آئے گا, جلدی آئے گا. یہ ابتدائی باتیں ہیں, یہ بچوں کی باتیں ہیں. کہتے ہیں چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, چپ ہوں دے نہ کیوں, وڈے میں کہتے ہیں کیا چپ ہو جاؤ, میچور ہیں, بالغ ہیں. اور جو روحانی طور پر بچہ ہوگا اس کو کئی بار ایک ہی بات کرنی پڑتی ہے, ٹائم پہ آئیں, عبادت کریں, چرچ میں آئیں, ہدیہ دیں,
कई दफा कहना पड़ता है, बालक शख्स को नहीं कहना पड़ता, वो खुद ही समझता है। इसलिए पौलुस कहता है इब्तदाई बातों को छोड़ें, आओ हम आगे बढ़े, बड़े कामों की तरफ बढ़े, खुदा के लिए कुछ बड़ा करें, बालक लोगों की तरह कदम बढ़ाएं, पीछे इब्तदाई बातों के बच्चापन में ना रहे। और ये बच्चापन हमारी जिंदगी से कब खत्म होगा? जब ये चार बातें, चार पहलू हमारी जिंदगी में होंगे, इनमें हम मसरूर होंगे, ऑटोमेटिकली रूहानी बालकपन आना शुरू हो जाएगा। कितनी बातें हैं? और बिहानी में जो बुनियादी बात इस पैराग्राफ में, रसूलों से तालीम पाने, सारे बोल रहे हैं, रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने, दुआ करने में मशगूल रहे। फिर हम बालकपन की तरफ जाएंगे, फिर हम बलूगत की तरफ बढ़ेंगे और खुदा के बड़े बड़े काम हमें करने का फजल और तौफीक मिलेगी। फिर हम दूर तक देख सकेंगे, नजदीक नहीं। हमारी जो निगाह, हद्दे निगाह वो बढ़ जाएगी और हम आगे की तरफ देखना शुरू कर देंगे। ये हम नहीं कहेंगे ये मुसीबत मुकरी नहीं, बल्कि हमारी जो निगाह है वो अजर पाने पर लग जाए। कब? जब हमारी निगाह दूर तक देख सकेगी, फिर देखें, फिर हमें ये मुसीबतें, ये मसाइल छोटे नजर आएंगे। इसलिए मुकद्दस मूसा नबी के बारे में लिखा है, उसने मिस्र के खजानों को मसीह की खातर लान तान पढ़ेगी, किस्सा लिखी है, बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। इब्रानियों की खात उसका 11वां बाब और उसकी एक आयत हम देखेंगे। आए अपनी निगाह को आगे तक लेके चले। हाँ जी, चौबीस में लिखा है, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फराऊन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना। मिस्र के खजाने दौलत बहुत बड़ी, इससे भी बड़ी उसने यीशु मसीह के लिए दुख उठाना बेहतर समझा। क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी, उसकी निगाह बड़े दूर तक जा रही थी, उसके सामने एक बहुत बड़ा अजर था, उसके सामने आसमान खुला हुआ था। मुकद्दस पौलुस भी कहता है, मैं अपनी दौड़ खत्म कर चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा, अब मेरे लिए रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है। उसकी निगाह दूर तक देख रही थी, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी क्या करता है? अगर बाप की तरफ निगाह करेंगे, उसकी निगाह में ईमानदार शख्स की बहुत ज्यादा इज्जत। लेकिन कब? जब बालक मैच्योरिटी आएगी, बलूगत, रूहानी बलूगत हमारे अंदर आएगी, फिर बच्चों की तरह हम ये सुनने को नहीं मिलेगा या कहलवाने को नहीं मिलेगा कि ये काम करें, ये काम करें, ये काम करें। हम खुद ही वो काम करना शुरू कर देंगे जो खुदा चाहता है। आए अपनी आंख बंद करेंगे, इस्लाम पर निगाह करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस।